मैंने देचन भगवान कर जन्म विवरणी हनुमान कर जन्म विवरणी बाबू सत्यत्रत एवं द्वापर कली चारि जुग रे भगवान कर जन्म होता द्वापर जुग कि त्रेता जुग ना कली जुग ना सत्य जुग सर्वप्रथम आम जानबार के पड़वा बाबू भगवान जन्म क्यों जुग होता तो भगवान जन्म होता आज्ञा त्रेता जुग जेन जुग रामचंद्र जन्म नहीं से जुग भगवान वीरश्रेष्ठ हनुमान जन्म होता तो भाई द्वापर जुग जिते बेले पांडव मान अज्ञात वनवास करते से समय पंच पांडव सहित द्रौपदी जाई गौतम ऋषि आश्रम को जाइए तो भाई ठीक कथा मुई जेन विषय धरबी से जगार तुम्हें तल के आनब ना प्रथम कर स्टार्ट जिते बेले मुई माने विषय करिछे मोर तल के तुमके आसिके लागबा तो बाबू जिते बेले गौतम ऋषि जाइछन तपस्या निमित्त से समय रे तांकर कन्यार नाम थिला अंजना जाके से मने गाना करिछन निज कुटीर को जगै दैछन आसे तपस्या निमित्त तो आमर विषय डाई नथिला जेनु भाई विषयटा धरबार कथा तो नाम चिन्ह भजितिले ध्रुव प्रहल्लाद अक्रूर उद्धव हनु भूषण मार्कंड जाज्ञा नाम के चिन्ह कर भजितिले के ध्रुव प्रहल्लाद अक्रूर उद्धव एवं हनु भूषण एवं मार्कंड एते सब भितरे गोटे नाम अच्छे आज्ञा हनु जहाँ आम हनुमंत बोली कहूँ तांकर जन्म विवरणी आम धरुचे आज्ञा तो बाबू कान है अरे जते बेले ऋषिवर तपस्या को गले बंद कर दमा आज्ञा आ खाली गीत गाई बसमा इटा नुहे से कथा में जेन कर्म लगे से कर्मटाके प्रथमे करबार के लागबा तो जते बेले गौतम ऋषि निजर कन्या अंजना को कुटीर को जगै दैछन आज्ञा आ काना करिछन से तपस्या निमित्त जाइछन अरण्य को तो काना हेचे अरे ओहल्ला परी सुंदरी जगत रे रूप यौवन एत सौंदर्य थिला ए धराधामर मध्य तांको समतुल्य सुंदरी केही नथिले बाबू तो तांकर सौंदर्य विमोहित है इंद्र एवं सूर्य काना करिथिले बाबू से कुटीर को प्रवेश करिथिले तो काना हेतला जते बेले से कुटीर को प्रवेश करिथिले देखबार लागि पाइथिले अंजनांकर मृत शव से कुटीर मध्य रे पड़ी रहितला तो क्यों कारण से अंजनांकर मृतदेह पड़ी रही बाबू अरे जेते बेले ऋषि वर तपस्या को गले प्राण काटी संगे
ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳୁରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଗବଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ନେଇକି ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ, ସେ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ମୃତ ପିଣ୍ଡ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୂପରେ ବିମୋହିତ ହେଇ କୁଟୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବାବୁ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ମୃତ ଶବ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ କାଣା କରିଛନ୍, আরে অহল্যা হৃদয়ে ইন্দ্র প্রবেশিলে জীবন রূপকু ধরে বঞ্চিত হইলা শুনো জনে হেতু যেতেবেলে জীবন রূপকু ধরি প্রবেশ কলে সে সময় সে মৃত শব বঞ্চিত হয়ে উঠলা। আরে নানা রকমরে অহল্যা সঙ্গরে রতি ক্রীড়া কলে বেনি কে কহি পারিব অনুমান করে তাক দুষ্টর কাহানি। যেতেবেলে আজ্ঞা অহল্যাঙ্কর মৃত পিণ্ড জীবিত হয়ে যাইছে, যেতেবেলে ইন্দ্র অহল্যাঙ্কর মৃত শবরে জীবন রূপরে সে প্রবেশ করিছন, সে সময়ে অনেক ভাবে সূর্য এবং চন্দ্র কানা করিছন, অহল্যা সঙ্গরে নানা রকমরে সে রতিরাস করিছন। তো বাবু রতিরাস যেতেবেলে অহল্যাঙ্কর সাথে করিছন, সেন দেখবার লাগি কে পাইছন, যেহেতু অঞ্জনা কুটীরে তাঙ্কর জগুয়ালি রূপরে ଥିଲେ ইন্দ্র এবং সূর্যଙ୍କୁ সে দেখি পারিছন। আরে ধন্য গজ নানি তোর দেখির সুন্দর দেখির যৌবন যাহাକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଏମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନରେ କଳ୍ପନା ହେଇଛି ବାବୁ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ରସରେ ରସି ସେ କୁଟୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ତ ଏନ୍ତା ଭାବରେ ଆଜି ଯିଏକି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ বীর হনুমানଙ୍କର জন্ম বিবরণী বাবু। তো যেতেবেলে তাঙ্কর সহিত রতিরাস করিছন, রতিরাস কলা পরে ইন্দ্র এবং সূর্যঙ্কর যেটাকে আমি রজ বলুছু সেটা স্থান পাইছে আমার অহিল্যা গর্ভরে। তো যেন অহিল্যা গর্ভরে স্থান পাইছে বাবু, মাতৃগর্ভ জ্ঞান মতে টিকে আপনি জিমা ভাই তারপরে আমার তলকে বিষয়টা ধরবে। আরে কেমনতে হইলা শরীর কিয়ে যে তার কারিগর কিয়ে যে তার কারিগর কিয়ে যে তার কারিগর নির্মল করি না কেমনতে দয়া করি না কহতে দয়া করি না কহতে দয়া করি না জায়গা মাতৃগর্ভ মধ্যে জীবন সঞ্চার হয়েছে, পিণ্ড সঞ্চার হয়েছে বাবু। তো সে পিণ্ড সঞ্চার কেন্তা ভাব রয়েছে সেনু আমার ভাই মাতৃগর্ভ জ্ঞান তৎপর
ধরবে তার তলকে তলকে জিমা ভাব তো हे बाबू एंता ठीक कहसन बूढ़ा व्यक्ति हेले जनता हेले बुद्धि विवेक हो जासने বেশ বেশ मोर रजा पैसा हो जाए तार बुद्धि भ्रष्ट हेला ना हो जा के ने कपड़ा तुरु थला ए झाड़ा दे परवा देखते बूढ़ा वैसे केना कथा मने लागु छी हैं केना कथा मने कोन बुझन अच्छा हो निजे आइया तामने जे विशिष्ट बाइकटे बुढ़ा आलानो ताती धोदे चाट नांगडा मलंगर शब्द स्वर है निजे कहि छै एरा केन उत्पत्ति हितरा होछि कहि छु और सुनु था कहू छबी किंतु जेंडा कहू छ सेना के पूरा जदी केनति लेखा है के जन बोलु छु जेन हरिवंश बोलु हे हरिवंश तीन लेखा আছে जेन हरिवंश नु जेन उद्धृत करि छु हे हरिवंश तीन लेखा আছে और शिव जते बेले तांडवर नृत्य करूथिले तांकर घागुड़ी जन खसी जेतला माने घागुड़ी बोले तांकर जन पिनिथिले ने बुटा सेटा जन तांकर जन खसी गला से जन पाउजनु जन पड़ला तो थरे पड़ला ता हला 2 नंबर नियत जते बेले पड़ला ती हला एंदा है कि शब्द ताथी धोदे चाटनन इटा हिची और गुटे जिनिस है वाद्य बजाउछु बुढ़ा हालु नगा बजा लोग वाद्य को घातार गीतार कथा बोलछे तोर सोर साइड भी दिनी पाए आय टटो जने गुरुतो दक्षिण करे বেশ आय इना से गुटे श्लोक बजा रे आय इदी नहीं जाया चल नहीं जाया तुझे बाजवार जगह न बाजवा संना को जाने का बाइक को हाजिबा बाल कट्टी का कपटा चढ़ाई तीन बाइक को दियो गुरु वंदना मिली कलु बोला वंदना हैं चेता पुरुष काम से बनके काय বলছে जीत मनस श्री गुरु उपदेश नित्य हास मंडली मध्य प्रथम आचरण मुदंग वादन कृष्ण कृष्ण तू तू বল রে हैं और केवटनर घना धरी आई छुटी मुड़ी भाजी आई से देखो हैं मां देबिना जनता आज्ञा में बोलो जनता सभा सभा बजावर कथा बेश, गुरु बेश। से धलन विसर्ग बिंदु कमा जहा थी सेदा रखी करी बजावर कथा ना हले आइबो के जा पैसा हो जा आइबो हो जा झंडू बम लगाई ले ये तोर गिरी है झंडू बम लगाने गुरी मोर देव खा जीवानो छाड़ी अना भीम भकुआ तोते केते बुझामी गमछा चिरी चिरी बोलो ये कपड़ा देबिला ओंकार नाद मुगु सतटर टर बजत वैद्य বেশ বেশ रे रे बुढ़ावती गोविंद पाद श्री श्री गौरामचरण अरविंद আচ্ছা हास मंडली पडुचली मृदंग कहे गोर हरि भव सागर करो हे पारी कहला हैं बाजिसा कुल्लू मोदा मार बुढ़ा नाचे फदांग फदांग बोला छतनी বেশ বেশ बाजिसा कुल्लू मोदा बुढ़ा नाचे फदांग फदांग बोला इंता बास्ती है আসো বেশ হরি মার কেনতা পড়ুছে প্রদান প্রদান
নেই যদি 25 তত্ত্ব মাতৃগর্ভ মধ্যে দড়ি গড়া হয়েছে তো ভাই গোটে প্রশ্নটা আসি যে কেতে তৎপরে মা এবং কেতে তৎপরে জননী কিন্তু সেটা নহে সে কথা সে তাকে সে জায়গায় রখিকে দেব সে জায়গায় রখিকে দেব কেতে তৎপরে মা এবং কেতে তৎপরে জননী নাই যে 25 তত্ত্ব রয়েছে আজ্ঞা সে 25 তত্ত্ব কেতে তৎপরে মা ও কেতে তৎপরে জননী সে 25 তত্ত্বটা কানে সে জিনিসটা ভাই আমার ভিতরে আলোচনা সমালোচনা করুন কাজে মাতৃগর্ভ জ্ঞান হয়েছে ভাই প্রশ্ন নহেছে বিষয়রে যা যেতে মাতৃগর্ভ জ্ঞান হয়েছে তুমি 5টা তত্ত্ব কব আমি 5টা তত্ত্ব তাকে 25 তত্ত্ব যা করছি মা এটা কিন্তু সন্দেহ নহে এটা নি বাপ কি মতে ভাই প্রশ্ন করলে প্রশ্ন নহেছে মাতৃগর্ভ জ্ঞান হয় কিন্তু আজ্ঞা যেন ভগবানকর উপলক্ষে আমি আসিছু তাকে কইছু পঞ্চমুখী হনুমান বলি করি সমস্তে জানিথিবে পঞ্চমুখী হনুমান যদি ভাই জানিথিবে তো শ্লোক মাধ্যমে যদি জানিথিবে যে পঞ্চমুখী হনুমানকর যে 5টা মুখ আছে সে পঞ্চমুখর শ্লোক মাধ্যমে প্রমাণিত দেবে যদি জানিথিবে नहीं জানিথিলে কিছু নেই বল বৃন্দাবন বিহারী লাল বল ভাই প্রেম সে রাধে শ্যাম তবে আমানো আওয়াল পছন্দ বাবু ভাই সম্বলপুরীতে দেখছন গোটে সম্বলপুরীতে জমা তারপরে আগে জমা আচ্ছা আজ্ঞা ওড়িশি বলে ওড়িশিটা জমা সম্বলপুরী কে নিজ ঠিক আজ্ঞা আজ্ঞা বাজনা বাজনা মুরলী রে মুরলী